सेक्रेटरी देर से दफ्तर पहुंची तो बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, मिस रोजी, आज तुम ऑफिस देर से क्यों आई हो? लड़की, सर एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था। बॉस, तो इस बात का देर से आने से क्या ताल्लुक है? लड़की, सर वो लड़का बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बेटे का रिजल्ट कार्ड देखकर बाप ने गुस्से से गरजते हुए कहा, खुदा की पनाह, ये रिजल्ट है तुम्हारा? 20 बच्चों की क्लास में तुम आखिरी नंबर पर आए हो। इससे बुरा रिजल्ट मैंने आज तक नहीं देखा। बेटे ने मासूमियत से कहा कि अब्बू, क्या हमें खुदा का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं थे। शराब पीते हुए 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला दोस्त, अरे भाई वो मोटरसाइकिल लेकर चलेंगे। दूसरा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा दोस्त बोला, पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोस्त, हमें पता था कि तू शराब नहीं पी रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी भी पश्तो जुबान जैसी हो गई है, ना ही बोली जाती है और ना ही समझ में आती है। एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बताओ तेरा बाप कहाँ है? लड़का नहायती मासूमियत से बोला कि वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। औरत लड़के से, बेटा आपका घर कहाँ है? लड़का, स्कूल के सामने। औरत, और स्कूल कहाँ है? लड़का, मेरे घर के सामने। औरत, अच्छा तो आपका घर और स्कूल दोनों कहाँ हैं? लड़का, एक दूसरे के आमने सामने। एक फौजी ने अपने साथी को बताया कि मैं अकेला था और खतरों से खेलना चाहता था, इसलिए मैं फौज में शामिल हो गया। और तुम क्यों फौज में आए? तो दूसरा बोला कि मैं शादीशुदा था, इसलिए सुकून की तलाश में फौज में शामिल हो गया। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक आदमी बोला कि खान साहब दांत तो 32 होते हैं। तो पठान बोला, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा जरूर, इसलिए तेरे भी मिलाकर बताए हैं। आजकल के बच्चे जो भी फरमाइशें करते हैं, उनकी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। और एक हमारा बचपन था, सिर्फ 5 रुपए के लिए 1 घंटे तक जमीन पर नागिन डांस करना पड़ता था। एक सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा न करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, अरे वो कैसे? सरदार, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। एक अनपढ़ लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई। एक दिन उसका शौहर खाना खाते हुए गले में नवाला फंसने की वजह से मर गया। लड़की उसकी मौत पर रो रो कर कह रही थी, हाय ओए, पानी भी नहीं मंगया, वाटर वाटर करदा मर गया। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? तो पठान बोला, हमारा भाभी अच्छा औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो पठान बोला, अरे मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम फोन पे किससे बात कर रहे हो, तो वो यही कहता है कि तेरी भाभी से। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुम्मा की नमाज में मौलवी साहब ने तकरीर में कहा कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह, वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलन मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। मैंने सोचा था कि 4 शादियां करूंगा, अगर 2 मारेंगी तो 2 बचा लेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि 2 मुझे पकड़ती हैं,
اور 2 مارتی ہیں۔ ایک پٹھان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ بیوی بولی، خان صاحب جب یہ بڑی ہوگی تو لڑکے اس کو چھیڑیں گے۔ تو پٹھان بولا، بس ہم نے اس کا علاج بھی سوچ لیا ہے، ہم اس کا نام ہی باجی رکھے گا۔ ایک پٹھان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب ڈرپ ختم ہونے لگی تو پٹھان نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اور سسٹر کو بلا کر لاؤ۔ پٹھان کا بھائی گیا اور 3 دن کے بعد پشاور سے اپنی بہن کو لے کر واپس آیا۔ شوہر کے سفر پر نکلتے وقت مختلف بیویوں کے رویے۔ اردو بولنے والی بیوی، دھیان سے جائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پنجابی بیوی، کھانا ٹائم نال کھا لیویں تے مینوں فون بھی کر لیویں۔ پٹھان کی بیوی، گل خانہ خدا خیر کرے، جلدی آنا۔ سرائکی بیوی، مویا کتھے ویندا پیا ہے، شالا مری، خرچہ کون تیرا پیو دے سی، انہاں لوداں دا خرچہ دے کے دفع تھیویں۔ پہلے لوگ حقیقت میں لڑتے تھے اور پھر خط و کتابت اور ٹیلی فون پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور اب لوگ پہلے سوشل میڈیا پر لڑتے ہیں، پھر حقیقت میں آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ آنے والے وقتوں میں رشتوں سے انکار اس بات پر نہیں ہوگا کہ آپ کا بیٹا کماتا کام ہے یا آپ کی بیٹی کو کھانا پکانا نہیں آتا، بلکہ تب انکار کی وجہ یہ ہوں گی کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے بیٹے کی پوسٹ کو کیوں لائک نہیں کیا، اور آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اپنے موبائل فون کا پاسورڈ کیوں نہیں بتایا۔ ایک سردار بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پر جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ سردار، جی پنجاب یونیورسٹی سے BCom، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایک سردار کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ روتا ہوا اپنے ایک دوست کے گھر آیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دوست بولا کہ تمہیں اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا۔ تو سردار جی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اسے ہمیشہ اپنی بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا۔ جدید دور کی بہو کو کھانا بنانا نہیں آتا، مگر یہ پتا ہے کہ کھانا کیسے آن لائن آرڈر کرتے ہیں۔ 2 چوزوں کو آپس میں پیار ہو گیا۔ پیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور جب دونوں چوزے بڑے اور جوان ہو گئے تو انہیں پتا چلا کہ دونوں مرغے ہیں۔ نتیجہ، کچی عمر کا پیار، نہ آر نہ پار۔